Ano sa Black Mamba? Ang nagkaroba ng bola. Uy, pinapagitan na magandang galaw. Pinasa sa ilalim. Wala pa rin. Now 15-foot line. Now the white two-weight. Lawan malakas. Skipper. Ano naman? Skipper. Pass pa ng Marcel. Pati. Now 20 number 8 na yun. Sa kapunta ako sa ball. Good. Good yan. Uy. Iwan of depensa. The Black Mamba. Tana. Dalibag na yung bola. Wow. Ayan na Black Mamba. 50 seconds. Pass to Sakuragi. Sakuragi, ganda mano sa ilalim. Alfonso, tumagay na ka. Di niya natagal. Sayang. Then, another steal. Game clock is 5. Rolling sa kapunta. Sakuragi. Ayan ang Black Mamba. Shot clock is 14. Oh, what a good defense, oh. 8 to shoot. Black Mamba. Pass to the bull. Pass to inside. Sakuragi. Oh, tira. No good. Oh, the Black Mamba. And now, 4-3. Kaya mo lang ganun. Kala ko di kaya. Uy, uy. Nagulat na yung bakla. Is down the Black Mamba. Uy. Smooth like a butter. Ano, the Black Mamba. Nako, nabitawan tong bola. And for 3. Bam! 3 points. Uy! Uy, natira sa obek. Nako, bayaw. Kaya Mr. Bayag, wadang depensa para kay Black Mamba. Bayag, what a good defense. Out of bounds, wala ng Sakuragi team. Oh, ano? Now the Black Mamba, 43. Ayan na, the Black Mamba. The Black Mamba ngayon ang atake. What a nice move! It's no good. Black Mamba, uy, ganda hanap naman. No look pass by Black Mamba. Inside pass. The Black Mamba. 4-3. In and out. And now, foul. And this race, no good. The grand shot race, good. Oh. Sige, ini. Bagus. Shot lagi slow. 15 seconds. Ada si Black Mamba. Uy, Black Mamba ngayon. Uy, gandang peke. 8 seconds remaining. 5. Uy, napakagulang. Ay, may kulang eh. Out of Black Mamba. Ay, the Black Mamba ngayon. Naghahanap ng papasukan. Pinapakitaan ng magandang dribble.
Black Mamba, ganda nga na! Rebound! No good! Now the Black Mamba. Big down the letter. The Black Mamba ngayon. Ang didiskarte. Inabantay ng dalawang bata. Ano, jersey number 8, the Black Mamba. Pass to Sakuragi. Uy, nanay ito. Ninekos Vegos. Ano, jersey number 8.